এটা পুরনো মডেল ছিল, এখন উইন্ডশিল্ড লাগাবার পরে দেখতে হবে কেমন মডেলটা দাঁড়ায়। চলুন আপনারা দেখতে থাকুন। ग्लास का 500 बोल रहे हो? ग्लास का 500? गिलास का 550 रुपया हो रहा है और 500 रुपया पकड़िएगा, ठीक है। मेरा लेबर चार्ज 250 रुपया। 700 में कर दीजिए। हाँ ऐसे कम करके অত আমি সাহসী নই। আচ্ছা এ পাশ দিয়ে আলোটা ভালো। ওই দিক ও পাক্কা और सारा रहे तो वक्त বন্ধ করাচ্ছে ভাই। না না ইয়েতে কি বলে সাহেবের কাছে দুজনের রাউন্ডে। ঠিক আছে, আচ্ছা বলছি একটু পরে করবো বস। ওকে ওকে ঠিক ঠিক হ্যাঁ 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 ঠিক। টাইমে ডিসকাস করছি। মুছলি না ভেতরটা ছোট ভাই? पोज दे। हाँ पोजना तो पड़ेगा। अच्छा इसको भी गार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका पोजीशन यही यहाँ है। क्लाम लगेगा ना, वैसे पूरा चप जाएगा। अच्छा ठीक, नहीं नहीं बोल रहे हैं उसका नीचे से। हाँ यही पोजीशन एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है।
गाइस विंडशील्ड इंस्टॉलेशन वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।